Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, les jours. Et tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots de dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon Dieu. Yosa monene, sabe la broma. Yosa monene, Yahweh nanda, Yahweh, Yosa monene, Yahweh nanda. Eske unaweza ambia Yesu ni mkubwa? Kwa maneno ya kinywa yako, je, unaweza mwambia ni mkubwa? Je, unaweza mwambia ni mkubwa huyu Yesu? Tu es plus grand, Jésus. Tu es plus grand. Ton immensité est tellement grandiose que nous ne pouvons te comparer à personne. Nous ne pouvons te comparer à quoi que ce soit. Car tu es plus grand. Tu es tellement grand. Ta grandeur est énorme. Ta grandeur est immesurable. Tu es le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu incarnes la toute-puissance. Tu es le Dieu l'omniscient. Toute la science est soumise à toi. Rien ne peut échapper à ta connaissance. Tu connais tout. Tu sais tout. Tu connais le cœur de l'homme. Tu as tout créé par ta puissance, car tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Lorsque tu t'es déplacé vers Abraham, tu lui as dit, quitte de ta tente et regarde l'espace contre les étoiles, car je suis le Dieu tout-puissant. Ta récompense sera grande. Oh, tu es le Dieu, lorsque tu te révèles à nous, à un Dieu tout-puissant, tu viens pour nous révéler ta grandeur. Et tu viens nous montrer que tu es capable de faire au-delà de l'imaginaire. L'imagination de l'homme a toujours été limitée. Mais toi, quand tu arrives, tu viens faire au-delà de ce que l'homme imagine. Qui sommes-nous pour recevoir cette grâce, oh Dieu? N'est-ce pas une faveur que nous recevons de toi? Sois élevé, le Dieu de grâce.
Sois exalté. Sois exalté. Sois exalté, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nataka tumpatie Yesu makofi mazuri. Anayastahili. No, nataka tena upatie Yesu yowe sababu anaistahili. Je n'ai que toi. 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 Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Yahweh, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Tu es juste, je n'ai que toi, je n'ai que toi, j'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé, car tu es, j'irai, je n'ai que toi. Oh, j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé, car tu es je sais qui tu es et que tu m'as choisi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, et alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Oh, je n'ai que toi. Nous n'avons que Jésus. Si les autres ont pour appui leurs frères, leur père, nous n'avons que Jésus. Les psalmistes pouvaient le dire. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Ils chancellent et ils tombent. Mais nous nous appuyons à Dieu. Il est notre secours. Et si nous chancelons, il nous retient par la main, il nous tire par sa main et il nous relève. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui était au bout de ses forces. Quelqu'un qui était essoufflé. Quelqu'un qui était au bout du rouleau. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Qu'il te tende la main. Qu'il te tienne par sa main puissante. Et qu'il te relève. Akushike kwa mkono wake. Na akusimamishe usiku wa leo. Akushike kwa mkono wake na kuingize msezon yako leo. Akushike kwa mkono wake wa nguvu na kuingize katika ushuhuda wako leo. Akushike kwa mkono wake na abadilishe historia ya maisha. Tukiwa hivi tusome neno la Bwana katika kimya hiyo. Kutoka 15.
mstari wa 22 mpaka 25. Nitaomba watusomee katika Kiswahili Exode chapitre 15 verset 22 à 25, lakini watusomee Kiswahili. Tutaongoza usomi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Musa akaongoza Israeli toka bahari nyekundu. Ndio. Wakatoka kwa jangwa la Suri. Ndio. Wakakwenda safari ya siku 3 jangwani. Ndio. Wala hawakukuta maji. Na wakati walipokucha kwa Mara, hawakuweza kunywa maji ya Mara. Ndio. Kwa maana yalikuwa machungu. Ndio. Kwa hivi jina lake likaitwa Mara. Watu wakanungunika juu ya Musa wakisema, ndio, tutakunywa nini? Akalia kwa Bwana. Ndio. Bwana akamnyoshea mti, akamuonesha mti, akautupa ndani ya maji. Ndio. Maji yakageuka kuwa matamu. Halafu wakafanyia agizo na sheria, akawapima pale. Amen. Amen. Tutashangilia usomi wa neno la Bwana. Utaikala utulie. Salimia jirani, mwambie ni muda wako. Umwambie shetani aitike akatale, uishaingia muda wako. Umwambie haiko tena biashara, Mungu alishakuingiza muda. Namshukuru Mungu sababu anaendelea kututia nguvu tangu tulianza mpaka tunataka maliza. Tumefanya siku 21, tuko napitisha wakati mzuri pamoja. Muniruhusu ni washukuru kwa uwepo wenu, disponibility yenu hizi siku zote. Mungu apate kuwatendea mema. Ninachopenda, imekuwa siku ngapi? Ni siku ngapi? Ni combien de jours? Salimia jirani, mwambie chiffre 21, chiffre ya majibu. Daniel aliomba muda wa siku 21 na Mungu akamtumia majibu. Manake kuna vitu uliombea miaka na miaka, hii 21 jours inakupatia majibu kwa jina la Yesu. Nashukuru mzee Benjamin na timu yote, papa Josue na timu yote kwa kutupatia aliko na kunikutanisha na watu wazuri kama nyinyi. Mungu wa mzee wetu papa Tikiko atutende zote mema. Amen. Narudia, lakini ndabakumbuka sana. Vraiment ndabakumbuka sana. Lakini muko kwa moyo wangu, nitawapeleka kwa moyo wangu, na wakati yote ndakuwa naomba Mungu, ndakuwa nasema Mungu kumbuka MCPM, awatendee mema na wainue zaidi. Kesho tutakuwa hapa, kesho itakuwa ni kivumbi na jasho. Amen. Lakini pia lendi asubuhi tutakuwa pamoja, lendi asubuhi tu. Amen. Acha nifundishe kidogo juu ya vitu 7 Mara inatufundisha. Vitu 7 maji ya Mara inatufundisha. Salimia jirani, mwambie maji ya Mara inatufundisha vitu 7. Maana ya Mara ni machungu, buchungu, amertini. Maandiko yanasema Mungu akavukisha wana wa Israeli kimuujiza bahari ya Shamu, na walipovuka ngambo ingine ya jangwa wakaimba na kumsifu Mungu sababu amewafanyia ishara kubwa, mpaka wakasema mpanda farasi na punda zake wote wamezamia maji. Kisha kushukuru Mungu
kisha kumsifu. Wakaanza safari ya jangwa siku 3. Haikuwa rahisi sababu wakapitia magumu mengine. Mbele nikupatie mistari hizi 7, andika. Kila ishara kubwa inafuatanaka na tatizo ya mji. Nilijua mtu atanyamaza. Wakati utatimiza exploit, elewa kama defi ya mpya itaanza. Kwa hiyo sifurahi yake tusema Mungu amenivukisha hapa. Mungu akuvukisha uko na furahi, lakini ujiandae kupambana na ingine defi ya mji. Ni wajinga ndo wanafikiri Mungu akiwavukisha sehemu fulani inaisha. Mpaka vile Yesu atarudiaka tutakuwa katuna matatizo. Tunamaliza hii ingine na lakini nachopenda zaidi matatizo inakuya na ndio vile Mungu atakuwa anabadilisha ushuhuda. Nikimaliza hii ya mpya inakuya, Mungu tena ananisaidia na mimi napata tena ushuhuda mpya. Daudi ukiangusha Goliath usiwazo umefanya jamii. Njoo vita inaanza sasa. Juu pale njoo Sauli atasimama na anaanza kupiga. Anaanza kukuinda na anakutakia mauti. Siku Mungu atakuvukisha jaribu, jichunge kuyamuki. Yusufu ukishinda jaribu ya bibi ya Potifa, jichunge kuprison. Lakini siku utatoka mprison utajikutana hasa cour des grands. Utaingia mnyumba ya Farao na utakuwa premier ministre. Vita mingi ikikuya ni juu itupatie ujuzi mpya na itupatie experience mpya na itufikishe kwa ngazi mpya. Kwa hiyo utakuwa mjinga ukikimbia vita. Juu vita hawaikimbiaki, vita wanaishambuliaka. Kila vita utakimbiaka itakufuataka, lakini ukiishambulia utaiangusha na unaendelea na kupenya zaidi. Israeli wamevuka wakafanya siku 3 ya safari. Mwendo yao ikafika wakati biko na lazima ya mai ya kunywa. Baitoshe wapi? Angalia maajabu. Mungu amewafanyizia muujiza kuvuka bahari ya mai, lakini tena wanakuwa na bezo ya mai ya kunywa. Maana yake hata zote ni mai, lakini suluhisho zinapishana. Moya ni ya kupasula juu tuvuke, lakini hatuna bezo ya kuikunywa. Fasi nyingine hatuna tena bezo ya pasule bahari, lakini tuko na bezo tukunywe mai. Sijui kama kuna mtu ananisikia. Wakati sasa wanakuwa na lazima ya mai, kwa bahati nzuri bakaona mai mbele yao. Na mwile kuona mai juu kila mtu iko kiu. Nafikiri mwenye aliona wa kwanza kaikimbilia akasema mnyamaze kimya, tunaona mai tusilielie tena. Kumbe hayaonja. Na njo point ya kwanza. Pointi ya kwanza mali natufunza. Hii sitaki Mungu aifanye kwako. Nataka Mungu aibadilishe. Maji ya mara kwa kuona na wazani mai, lakini kuonja ni ya uchungu. Inaonekana mai, lakini mkinywa haiko mai. Manake nini? Mara mingi apparence zinatudanganya. Kuko mtu naonaka kwa nje unasema asante baba unanitumia suluhisho. Kumbe unalipata tena matakuletea uchungu. Usiamini yake mtu juu tu alikuonesha maimpression. Mungu haiko wa impression. Mungu ni wa marealization. Hapana kutumainia mtu juu unaona na fanana. Nje haiko ndani. Sura si roho. Samuel alipoona Elia akawaza anapata mfalme wa Israeli. Mungu akamwambia wewe njoo unamuona vile nje, lakini ndani hakuna ufalme. Kuko mtu unaonako nasema Mungu asante unanimalizia problemu, kumbe njoo problemu zinaongezeka tena. Usitumaini yake mtu juu tulimuona kwa nje, na usiamini yake mtu na hauyaishi. Kuko mtu unaonaka kwa mbali nasema ndaponea hapa, kumbe sote ingia karibu yake.
ndio kilio inaendelea. Naomba Mungu akuepushe na bavile. Mungu asikuoneshe mtu mwenye utawaza ni baraka, kumbe ni uchungu ya maisha yako. Ukiona mtu Mungu afanye akuwe tu kisuli kuona. Salimia jirani, mwambie impression isikuwe na kushitula. Na baambia uko mtu anakuyaka na tushitula, anakuonesha mie niko hivi na hivi na hivi. Siku na mjua najua frapere huyu. Kujitapa bandugu yangu haina maana. Tuache vya kujivuna, tuache vya kujitapa. Utakia jitapa mbele ya mwenye angekuwa msaada kwa maisha yako, anakuacha unabakia na magumu. Mtu mwenye atafika mbali ni mwenye anaitikaka situation yenye iko amo, juu Mungu amsaidie na kumtengenezea maisha. Mara inaonekana mai, pia mwaliona tena hawakuita mara pale. Saba aliona sema mai ya kunya hii, lakini saba naonja. Na ndio kitu ya pili wa Mungu. Kuko mtu umuone kwa mbali lakini usimuonje. Ndaimaanisha, ndasema maana yake. Mwenye aliona mai na hayaionja, uchungu ulikuwa mkinywa yake. Lakini sande ikaribia na anaitwala kisha naonja, uchungu kabakia mkinywa yake. Juu ile uchungu itoke inaomba wakati. Manake nini? Kuko mtu naweza sogelea lakini usimutie mu intimite yako. Ukimutia mu intimite yako atakuachia uchungu mwa yenye hautasawaka. Haunisikie. Nirudilie tu nieleweshe bien. Nimesema hivi. Mai ilionekana nini? Si ni mai. Bakaisogelea singali mai. Banaigusa singali mai. Lakini sema ingia mkini. Mwalionja. Alisikia mai au uchungu. Manake bangekonseye huyu mtu usikunywe ile mai, hangesikia uchungu. Kuko mtu mwenye kuwa naye karibu lakini usimutie mu intimite yako. Asiingie mu maisha yako, usimutie mu roho yako. Ukimuikalisha atakuachia uchungu moya yenye juu ishaki haiko leo. Juu uchungu kiingia mkinywa ndio inaishaka, lakini naomba wakati. Hata utie sukari na changanaka na uchungu. Kuko mtu mwingine achae mbali na wewe. Hauna naye roho mbaya, hauna naye problem, lakini usijiingizie uchungu mu maisha. Usikie lia. Nipe amena niongee. Mai ya uchungu, ile mai haisikie uchungu yake. Mewa mwenye utakunywa ile mai ndio nasikia uchungu. Manake uko mtu mwenye ubaya yake haiwezi kuwa mbaya kwake, lakini ikiingia mu maisha yako inakuachia kiloni. Kwa hiyo ukiona mtu ni mbaya, kuwa mbali naye na ubaya yake. Na Mungu akutenge na kila mwenye anaweza kuachia machungu. Unanipa amena? Mungu akutenge na kila mwenye anaweza kukuachia uchungu. Hauko pale juu ya kuishi na watu wa kukulumiza. Uko pale pia juu ya kukuletea watu ya faraja. Akuletee Mungu akuletee mtu mwenye atakufariji. Najua wengi hapa mulipatia watu confiance. Ile confiance bakakutrair. Hii turu Mungu ananiambia nikuambie, mwenye atakuya hata kutrair. Mwenye atakuya atakuwa kolesere na wewe na atakuwa pon yako ya kufikia ushuhuda. Kuko basere hapa bandeception shaka basumbua. Ya hii turu hautakuwa desi. Ya hii turu lazima Mungu akuletee mtu faraja. Piga jirani sango mwambie utapata mtu faraja. Mama yangu uko natumika na wenye liko na kuliisha tu. Bwana atakuletea sasa wakukuchekesha. Unakutana naka tu na wakukuletea machungu. Bwana atakuletea watu ambao watakuwa faraja kwa maisha yako. Niongee na Yusufu moya hapa. Mnyumba ya Potifara wamekutia mprison. Japo wenjo liacha Potifara na barikiwa. Presence yako mnyumba ya Potifara iliacha Potifara na anza pata venye hayapataka. Lakini muile ile nyumba banakutupa mprison. Mule mprison Mungu atakuletea wewe wanatoka kwa mfalme na bale je takuwa kilalo yako ya kukutanana na mfalme. Kuna watu hapa hawakuwa destine kubarikiwa, lakini juu umefika hapa Mungu akuone na kuingize mubaraka. Unanipa amena? Bwana ifanye kwako kwa jina la Yesu.
Unasema amena zaidi ya jirani, mbingu iitimize kwako. Ni wakati yenye tukubaliane kama hatutaishi tena machungu, tunaenda ishi sasa furaha. Nipe amena niongee. Naomi anatoka Bethlehem, anashuka Moab. Alishuka na bwana yake Elimeleki, akaenda na watoto yake wawili Maklon na Kiljon. Sasa nafika Moab, Naomi akapoteza bwana yake Elimeleki, akabakia mjane. Akaoa watoto yake wawili banaume, bakaoa Orpa na bakaoa Rute. Hasa Maklon akakufa, Kiljon akakufa. Manake vyote vyenye Naomi alitoka navyo mwinchi yao bikakufia Moabi. Kisha akaambia babafie wawili, munakuwa bajane na mie niko mjane. Muko bajane bafie, lakini bajane mie niko mjane mzee. Murudie juu sina wanaume ya kuwapatia. Orpa akaona Naomi, akamwambia mimi nakuacha. Lakini Rute akaambia Naomi, sikuache. Kwenye utakuwa nakuwa pale, taifa yako itakuwa taifa yangu, nchi yako itakuwa nchi yako. Kwenye utalala ndalala pale. Otremandi, magumu yako itakuwa magumu yangu, raha yako itakuwa raha yangu. Kuko Orpa wakiona mateso na kupata bana kukimbiaka, kumbe abajua apre mateso Mungu angali na proje na wewe. Ayayayaya, haunisikie? Unaweza kimbia Naomi juu bwanake amemkufia na watoto yake, kumbe Naomi angali na Boaz. Sasa Barite bo banaelewaka, hata Naomi hana tena Elimeleki, hata hana tena Maklon na Kiljon, lakini nikienda naye Bethlehem nakutanana na Boaz na kuyatangazia mtu moya, Mungu akuletee Naomi mwenye atakufikisha kuboazi wa maisha yako. Haujue ni Boaz alikuwa tajiri sana. Niko naongea na watu ambao wameishi laana ya umaskini. Mungu akuletee Boaz tajiri ambaye atatajirisha maisha yako. Unanipa amena tatu, Jehova ifanye kwa maisha yako. Unapandisha amina zaidi, Bwana ifungue kwa... Piga jirani sango, mwambie Boaz atakuya. Kisha ambia jirani, wazemie njo Naomi sai. Usinicheke na usinikimbie juu ya magumu. Ukiniacha unapoteza Boaz, lakini ukinibana utakutanana na Boazi mu maisha yangu. Boazi tunaye ni Bwana Yesu Kristo. Kila mwenye iko na Yesu iko na Boazi wa maisha yake. Batu wakuone tu bakukimbia haina shida, lakini mwatakuacha atakuwa amekimbia baraka kubwa sana. Jipige kifua useme mimi niko source ya baraka. Mungu aifanye kwa maisha yako. Mwenye iko na imani Mungu aifanye mara 10 kwa maisha yake. Mwenye amesimama Mungu aisimamishe mu maisha yake. Na huyu ameinua mkono Mungu ainue kwa maisha yake. Na mimi nenda mbali, MCPM Boazi akuwe partage yenu. Maana naongea naonekana maskini, lakini iko na source ya benediction. Mwenye iko na kiasi ile Mungu aizidishe mara mingi kwa jina la Yesu. Maji ya Mara ilikuwa machungu vile. Manake ukionja njoo nasikia machungu. Ambia tena jirani, kuko tu mtu mwenye usijikorogake kutia mu intimite yako. Na kuambia kuko mtu kitia mu intimite yako unajitesa wewe peke. Usikuwe natia kila mtu mu intimite yako. Haiko kila mtu njo anapaswa kukuinspire confiance. Kina chako naishi madeception juu kila mtu na wazaki iko na roho mzuri sawa. Batu yote habana roho mzuri sawa. Wengine kwa naongea nabo mbali, basi ingie karibu yako. Haiko roho mbaya, haiko kiburi, ni kuelewa tu sitaki madeception. Juu kama ulikuwa haujue, ukikuwa tu unakorogana na watu hata hauna kosa, wengi watakuwa na wazia mbaya. Kumbe hauna ubaya, ni juu unapendaka kuwa na excess ya confiance. Wa kwanza muutumainie ni Yesu. Wengine wote dute nao. Yesu kwanza. Kisha utumainie mwenye Yesu anakuletea. Lakini mwenye Yesu akukuletea usimtumainie.
Kuko wengine ni wa profiteur. Anakia tu maisha yako jua kuprofite, kumbi kwa kupotezea wakati bure. Hii turu hakupe usimupe, hakujali usimujali, hakuite usimuite, hakutembelee usimutembelee. Hana lazima yako, usikuwa na lazima yake. Tafuta Yesu, ile natosha. Sijui kama unanielewa. Kwa wengine wanawazaka bila hapo hatute existe. Yo, mnadanganyika. Nilisema TikTok hivi, mtu akikwambia bila mimi hautaishi, mwambie na hauyakuya maisha yangu nilikuwa naishi. Manake ukienda ndaendelea ishi tu. Sijui kama naikala. Kitu ya tatu mara natufunza ni nisikie. Usikie vile Biblia inasema, Saba aliona mai ni machungu. Ndio Biblia inasema bakaita pale Mara, juma ilikuwa uchungu. Hapa nisikie. Maana ile mai haikuzaliwa kana uchungu. Haikuwa machungu mbele, lakini kuko kekilia chaka ile mai inakuwa uchungu. Très profond. Narudilia. Biblia haiseme pale kuliitiwaka Mara depuis kuliumbiwaka. Aseme pale kuliitiwa Mara juu mai ilikuwa uchungu. Manake mbele mai ilikuwa haina uchungu, kulikuwa naitiwa Mara. Tuko pamoja? Kuko mtu mwenye ukiona leo yuko napitia magumu, siwaza alizaliwa na ile magumu. Kuko wengine circonstance ndio inatuletea kama magumu. Kuko wenye balizaliwa wazuri, murembo, lakini juu ya circonstance murembo inaanza potea. Unajiuliza, huyu si tulikuwa naona katatoka mwanamke wa kiana sana, nini namfikia leo? Kumbe ni makuza maisha ndio zinamfanya vile. Tafadhali ukikutana mtu uko napitia magumu usimcheke. Ukikutana mtu uko napitia vipindi ya nguvu usiwaze ni dhambi ndio alifanya. Ukikutana mtu uko mkipindi kigumu usimdharau, msaidie. Tafuta hata piste de solution. Mwambie tufanye hivi, unaweza kutembelea, tutembelewa na Mungu ama maisha yako yanaweza badilika. Lakini dunia leo wakikuona na mateso, asa ni dhambi zake. Ingine haiko dhambi. Sasa profond. Usione Yesu kumsalaba avale uwaze alifanya makosa ndio maana wanamvula manguo. Hakufanya makosa, iko nateseka juu ya watu wengine. Kuko mwingine leo anateseka ni juu alisumbuka juu ya watu wengine. Sasa pali watu wamuelewe wanaanza mcheka. Usicheke mtu jiko napitia magumu. Kuwa nakumbuka mbele useme mtu mubaya, ingelikuwa ni wewe ndio niko nasema. Maneno mabaya inaumaka. Basi kudanganya sema utajifariji, uniseme siangaki, inaangaishaka. Inaangaishaka bien. Kuko sawa na kutungiaka kitu, wapiko nasema mbona ina mundoto, si alotaka atalikuwa nafanya hii. Mumawazo yangu si wazaka hii. Watu wanakuvalisha hayo na inakuenea bien. Usicheke mtu juliko na musema, na wewe watakusema siku moja utasikia uchungu. Narudilia niseme hivi, mwenye alishasemewa ndio mwe hawezi sema. Ukiona mtu angali na chafulana, manake hayasikia hapo wanamchafula. Lakini mwalishachafuliwa ya bongo, akasikia vile na lumaka, anakuwa na hekima, hawezi ikala mkikawa ya vya kuchafula. Kuya nikupatie risodo, unajua fulani bilikuwa hivi na hivi, uko vya unaikaliaka na ni bongo. Sawa alisema Yusufu alibaka, unajua watu ngapi walikalaka? Unajua nini? Ule garson mwana jifahamu pole, Mkristo wa bongo, kumbe ni mubakai. Mzee wangu akasema ile wakati Misri yote ilijuaka kama Yusufu alibaka. Lakini leo dunia yote inajua kama walisemea Yusufu Mungu. Bwana asifiwe. Mungu akuone, akusaidie, akutoshe ile magumu. Kuko wengine vipindi hivyo unapitiaka, bana kuona tujutu huko wakiana, anabeba watu ule ni mwizi, ule ni mbaraga. Buyana ingine haiko ya mbaraga. Buyana ingine ni Mungu ndio aliumba wakiana.
Kama wewe hauna sura, usikritike mwe iko na sura yake ya bien. Sijui kama inasikilika. Hauna sura, usikritike mwenye iko na sura yake ya bien. Aho. Ile aho ni terme ya Goma ile. Aho ndio kusema njoo pale. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ingine ya ngapi ya ine sasa? Kitu ya ine mane na tufunza haraka. Nisikia hapa pia mpendo. Circonstance ya pale lifanya kuitiwe mane. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Lakini maandiko yanasema wana wa Israeli walipofika pale wakanungunika. Alors que manunguniko ya watoto ya Israeli haisaidie mai na kitu. Ça c'est fort. Hii ni kitu ya maana. Ukikutana mtu mshinda usinungunike. Manunguniko yako haitamsaidia kitu. Mtu wa shida hakwake na besoin ya maneno ya faraja. Mtu wa shida na kuwaka na besoin ya mwenye atamuletea piste ya solution. Unaona, vumilia tu hii mateso, huko wakati ile maneno haifariji yake. Unaona hivi uko napitia kazana tu ni kipindi yako, kuko ingine na kuyaka haiko kipindi yangu. Bana nivalisha tu hayo. Kuko vingine ifo kubikatala. Sina besoin ya faraja yako. Sasa niko mumagumu. Niko na besoin niambie nifanye nini juu nitoke mprobleme yenye niko hapo. Ndio maana hange na watu wanakiaka se pole sana. Iko nalia na wewe lakini hakuna Kenya anakusaidia. Wewe uko krizi, yeye iko na makuta na anakuambia pole sana, Mungu atakukumbuka. Mungu hawezi mkumbuka na wewe uko na franka. Ukikuwa mtona upendo haiko vile vya tunakuwaka Mungu akusaidie. Kuko wakati yenye mtu atakuya. Unaona geste ilifurahia hapa. Unachochwa niko napenda hapa. Mzee Benjamin, Mungu awabariki sana. Mtu anakuya anakimbia vita. Anakuya muniombee, hakukia wamsaidie, muniombee. Wewe piko unaona halo, maombi hapa haina kazi. Hapa haiko, kuko wakati mwingine maombi yako haitafanyizia mtu kitu. Ni mchuzi utampatia ndio utamsaidia. Roho mbaya isikuwe na kusukuma uombee mtu na hana lazima maombi yako. Tutakuombea. Nijua mjue kuko wimbo mwenye vuma zamani watoto wale hawezi elewa. Siera zamani manona tweet nona nef. Sina ndugu. Nani malifuata wimbo ya sina ndugu? Sina ndugu akapumzika Kanisa za siku za leo Kanisa za siku za leo hamuna huruma Kanisa ikaambia sina ndugu anakuwa mwaminifu mkanisa. Maskini yake akipata tifra anatowaka. Akagonjwa, kanisa inakuwa tutakuombea dada sina ndugu. Tutakuombea mpaka siku anakufa. Njoo wakafanya depense. Aya mkafanyizia maiti depense na mshindo mfanyizia mtu angali mzima. Asa munapenda maiti kuzidia mzima. Maiti tawasaidia nani? Hamjue kama mtu akipitia shida, tuko mwili ya Kristo. Ni ndugu yetu, akiugua nisiye wote njoo tunateseka. Tukompatiri na wengine kunapitia kipindi kizito, lakini pia tuwasaidie. Haina maana upatie mtu maneno yenye haimsaidie. Mupige mchuzi uone kama hatasaidiwa. Kuko pepo zingine hazitoke kwa jina la Yesu, zinatoka kwa jina ya pesa. Sijua kama mnanisikia. Magumu ingine haitoki kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Pokea Yesu, pokea na pesa. Pale ni sawa. Usinipatie tu Yesu. Yesu alishajitia mumie. Huko anipatia yetu ya nini? Nipatie sasa na makuta nisaidie bien. Kwa jinsi tunaona
unaona ika yako kuko magonjwa ingine hata tuiombe haitaponaka banduku. Ni makuta tu njo tupane juu baende ku hospitali. Niko naikalisha, vinaingia kabisa. Hanzambe. Nikafurahia ile tendo hapa. Mzee akasema nani mwiko na vest? Nani mwiko na kiatu? Nani mwiko na shemizi? Mnawaza tungemuombea Mungu angetupatia alama. Sasa tunakuombea, pokea. Atazitosha wapi? Pokea pesa. Atazitosha wapi mukimbizi? Nani mwanamjuu kwa mpe pesa? Pokea muujiza. Lakini unacheza na muujiza. Lakini mimi sitafute punguza nguvu za Mungu, lakini nataka waonesha yenye si tunaweza Mungu hawezi kufanya. Sijui kama unanielewa. Acha nifuruge maandiko. Biblia inasema yote inawezekana kwa nani? Mnawaza ni yote? Naona wazani yote. Asichokiweza mwanadamu kinawezekana kwa Otremandi. Anachokiweza mwanadamu Mungu hawezi kifanya. Juu Mungu akikifanya na jikompare na mwanadamu. Mungu alishabariki Adamu na Eva, muzali. Kisha Adamu anachunga Mungu amuzalishe. Mungu na akanyamaza. Kimya mpaka wakafukuzwa mbustani. Mungali mfasi ya Edeni hamkuonja kumaabudu mazuri. Mpaka sasa wanafukuziwa nje washa kwamba na Mungu ndio Adamu. Nilikuwa nawaza Mungu atanisaidia, acha nijisaidie hapa. Njoo Kaini na Abeli wakakuwa. Manake ungefaa sambla Mungu na angenyamaza. Vyenye hutaweza fanya. Bia vinakushinda achia Mungu. Sijui kama tuko na patana. Niliambia bajeni, baba, nilishapenda dada fulani. Muguse, maombi haiguse roho ya mapenzi. Ni maneno ndio nagusa roho ya mapenzi. Ni mwenzako nilifanyaka 3 jours 5 jours niende supa. Baba nipe upako sana, sema je t'aime. Ipige kumasikio yake giza yasikia. Wakati niko mjene vile mwenzangu ashapiga verbe zamani. Kesho yake niko mkiti ndio nikasema ndaongea leo. Mkanisa mhubira na upira na waka nasema kwanza sana chini ya upako mwenzangu mwaniko na vize anaanguka, nikasema asante baba gisha na jazo mako umeona utarishie mtumishi wako mjakazi wa kujazwa. Unaona ujinga. Kisha mhubiri akasema asema Bwana wa majeshi mon frère, wewe mwenye unipanga kudrage Mungu ananiambia njoo mapenzi ya Mungu. Mimi ndio niko mjengo. Nikasema amen. Nikatwala na sadaka nikaenda sele. Kumbe nikasele kumwewaisha supa zamani naisha itikani. Sijui kama Mungu anisikia. Nilipoikala mkiti sasa naanza jipango. Unaona sasa gaswa na supa naanza jichora. Niko najichora nikakuwa na telefoni yake mkono juu alianguka sana, alijazo sana, anaregea mkiti. Nikaona message inafika wanaandika my beloved. Uniambie nilisikia kae. Haukukuwa hapa. Nisikia sasa vile 200 kilo ingine au 500 inanishikia mwili kitu. Naregea. Kisha sasa regre yangu iko Mungu. Nilikuwa mafumbo njoba na msupa. Na njoo nikaelewa mapenzi hayaishi kwa maombi. Mapenzi maneno matamu. Fanya pale yako na Mungu atafanya pale yako. Mungu atakuchungia ule mwanapendaka, lakini maneno yako ndio itakuikalisha roho yake. Oh mon Dieu, je te bénis pour cette dame que tu m'as montrée. Oh Dieu, j'ai pris que l'onction que j'ai, l'affect qu'elle m'aime. Wakati uko nafaa vile mwingine garçon mwa anakuya, bonjour ma sœur, ça va? Tu es génial, je te trouve toujours éléphantesque.
Ta manière de marcher m'attire trop. Il arrive des fois quand je te vois, je sens mon cœur battre koum koum. Serre malamwa. Oh. Bwana asifiwe. Gusa jirani mwambie kuwa nasema kama ningekusema. Mimi sitaki wakataza maombi. Wakati ya maombi omba, na wakati ya kufanya fanya vyenye vinatakiwa kufanya. Ata ana bazuri sali maliza omba, ukinipa mwanaume ndakutolea esile ni kiroho. Ele akamwambia Mungu akupatie kadiri na haja ya moyo wako. Ana alienda pachika mikono ile siku akamwambia ikana vie leo haulale kuya huko. Sijui kama mnanisikia. Njoo huko. Na Mungu iko na bare yake na mtu iko na bare yake. Muya Mungu kama hauyaelewa hivi utawaza Mungu hasiki yake. Kumbe Mungu anakusikiaka, lakini Mungu naye anachungaka utende. Sasa fo. Mimi Yesu mimi napita kunjia Yeriko, mimi najua Bartimayo yuko pale. Mimi kama hanite atabakia kipofu. Mpaka anite. Mungu asema baba nishakuomba nikutane hapa. Mengine Yesu akukutane, sauti yako, nguvu zako. Ni ngapi ya ngapi ile nimekuwa nasema? Ya 4 ya 5. Ya 4. Ya 5 sasa. Mara sasa. Wakati Israeli liko na mirmire, unaona kama mirmire yao haisaidie mara kitu. Manunguniko yako haitafanyiziaka mtu kitu. Mtu sasa iko mshida na hitaji umtafutie ndio solution. Ona sasa, mkulalamika paske kunungunika ni fujo. Ndio manunguniko hii. Mwenye ananungunika ni mwenye anaona saa yetu ndio wanaona yaka. Mnajua ile manunguniko ni wakati yenye mko wa mingi mumwana endelea nasema ule tunjo waliona make mimi hawezi niona. Mungu atumikake na bakunungunika. Jumu manunguniko inaleta fujo tu yenye hamuna sauti. Ça j'aime. Ukisoma maandiko bien, Israeli bali murmure, lakini Musa yeye hakunungunika. Musa aseme yeye akamulalamikia Bwana. Manake ukikutana kitu kinaharibika usinungunike, lakini ita Mungu. Ndio siri ya 5. Musa alimulalamikia nani? Mbele ya tatizo usinungunike. Kuko vingine usijiulize kwa nini haya yananifikia, lakini ita njoo Mungu. Mungu hivi vinanishinda, wewe havikushinda. Onekana. Kuita kulalamikia Mungu maana yake ni kumuomba. Mwandishi wa Zaburi anasema katika shida yao hawakumnungunikia Bwana, walimlalamikia Bwana ama walimuita Bwana, naye Bwana akawasikia. Maana yake ni Mungu asikia yake murmure, lakini Mungu anasikia kakri. Mungu asikie manunguniko, Mungu anasikia sauti ya mtu anayeomba. Walipomuita Bwana, Bwana akawasikia, naye akawatumia neno lake likawaponya na magumu yao, likawaponya na machungu yao. Mkristo mwenye atafika mbali, mtoto wa Mungu mwenye atafaulu na kufunguliwa maisha, ni mwenye saa ya shida asinungunike, lakini aite Mungu. Amwambie Baba, hivi vinanishinda kuyasaidia maisha yangu. Wakati ingine atamu nyumba wa mama unaharibishaka. Bwana kianza kukoroga, usipigane naye. Usianze nani ule mwanaongea hivi nani ule, utaleta fujo na unaharibisha kila kitu. Ukiona vile vinakuwa, kuyapiga magoti kwa madhabahu ya Bwana. Mwambie Mungu, tengeneza vyangu, gusa vyangu. Kwenye ulishindwa gusa, kwenye neno yako ya vita lishindwa, tengeneza. Neno yako ya maombi naweza tengeneza kitu.
tunashindwa ni juu tunapendaka tujidefendre kila kitu, na manunguniko inakuwa mingi. Huko wakati mwingine mtu atakuwa na lazima yako ni juu kunafanya vitu vya vimfurahisha. Omba Mungu akufunulie nini haimfurahishake nianze ifanye. Meweya sana nitesa. Utaenda huko naambia rafiki yako wanapata bibi watakutukana amo kesho. Huko vingine unaenda elezea rafiki unawaza ni rafiki kumbe ni adui mwenyewe. So naenda simunionee ukiwelewele. Anawaza yeye peke yake kuna shida. Sina sisi tuko na zetu. Alishindwa kuambia na mko naye. Mmesona naenda ngasi. Anakia niambia hivi na hivi na hivi. Anawaza naye na sisi hatuna sina sisi tuko na vitu vinatushinda. Maana mwenye unaenda lilia naye analiaka. Ndio maana lilia Mungu mwenye hali yake. Ita Mungu mwenye anaweza kukusaidia. Nilibambia ukipenda jikonfie kwa mtu atakutobola katungu siku moja. Mungu tu ndio hawezi kutosha nje. Musa akalalamikia Mungu. Ile ni hali ya kuomba. Sema na mimi maombi. Unataka vitu vibadilike maisha yako, ita Mungu, omba Mungu. Alisema niite nami na nitakuonesha mambo na usio ya juu. Probleme ni juu tunaliaka hatuitake Mungu. Gusa jirani mwambie mshida zingine omba Mungu. Probleme yenye nakukuia haina besoin ya machozi yako. Iko na besoin njo ya maombi yako. Inawakia na 5 minutes. Aho sikia sabien. Hamupendi limalizike. Jambo la sita sasa. Nisikie. Jambo la sita mara inatufunza nini? Kisha Musa kulalamikia Mungu. Lazima Musa asikiri ni Mungu atamwambia. Ça c'est profond. Biblia nasema alipomuita Mungu, Mungu akamuendike muti. Akamuonesha muti yenye atwale atupe mumai. Ça c'est fort. Napenda hicho. Mungu akwambia Musa, shuka na fimbo ilifungula bahari ya Shamu. Tumikisha ile fimbo itupe mumai. Kama fimbo ya Musa ilipasula mai, haitatosha uchungu mumai. Manake ukitaka endelea mu maisha, usikuwe na waza kisha ulitoka problem na njoo vile vile utatumika. Kila problem inakuwa na piste ya solution yake. Usikuwe na fananisha vitu. Acha niende mbali. Haiko juu ya kulumiza njoo na huyu mwingine mwanakia na atakulumiza. Usishijake mtu juu ya mwenye alikulumiza. Ule kama alikuwa mbaya wa mpya hata kuwa vile vile. Omie confiance kwa watu ilishaisha. Na kama anaweza kukwaza lakini anabadilika. Jifunze tu kuvumilia mtu. L'erreur est humaine. Ndio walituambiaka. Kila mtu anaweza fanya kosa. Kuwa tu na roho ya kumsamehe na mnaendelesha safari. Siwezi kusamehe tena. Na wewe utakoseanaka hawatakusameheaka. Apandacho mtu atafanya nini? Kama hausamehe hautasamehewa. Usihukumu usije ukahukumiwa. Asa usipimake kompare watu. Yeye ni yeye na mie ni mie. Siwezi penda tena wa garçon. Wanaume biko komplike. Bakia célibataire. Bakia célibataire tu biko komplike. Usipendanake tena. Siku utakuwa na lazima. Unajua kukuwa na manke ya sheri. Unajua kukosa message. Anzange. Na kuambia hata wazee, si njoo hawa wazee tuliko na experience mu nyumba. Uko sana kuwaka hapa. Mama najua kiwanangu yuko mkanisa, unasikia mzee anamaliza omba na mwandikia mon amour biko ae. Na iko mu ya Mungu mpenzi wangu biko ae. Alors que atakutana mama abana kunyumba. Kisha wewe kazi yako. Ambia jirani acha kulinganisha watu. Batu yote hawakuwake sawa. Mwambie tu jirani haiko juu X alikulumiza njoo na Y inata kulumiza.
Ona, usinichukie juu ya vilonda yako ya kupase. Oh la la, unisikie. Usinijije juu ya mwenye alikulumiza. Kama yeye alikulumiza ni yeye. Mie niko mwengine. Na haiko juu mimi nakukosea kidogo njoo unikamate Sauli. C'est vraiment, munakuwa sawa, hatuko sawa. Hatuko. Gusa jirani mwambie hatuko sawa. Maki huyu atakukwaza, huyu anakia kukufariji. Bwana Yesu asifiwe. Musa, Mungu hamuoneshe tumikisha fimbo yako, lakini kata njoo muti utupe mbali. Manake kuko vitu vingine tusitumikishe zile formule. Kinaacha tunashinda ni juu tunapenda turepete vitu. La répétition des choses rend ordinaire. Plus tu répètes les mêmes formules, plus watakushiba. Nilishabambia. Ukiona tu mhubiri mwenye anakuwa na verse moja fasi yote. Ona, tuache black. Kuhubiri 21 jours. Kuhubiri 21 jours. Niache 21 jours. Kuhubiri tu 7 jours. Tena haiko limoya. Mena nyinyi mko wa nguvu wapi? Na maombi hamuchoki. Niko najiuliza, hawa ni watu gani? Hamuchokake. Bakianza hapa tuombe tuona na mama. Atanjo Mungu hatendake vraiment. Ambia jirani uko na haki ya kutendewa na Mungu. Muniambie tu ningekuwa na kia asubuhi, Bwana anasema hivi na hivi na hivi. Ebu nyamazeni kimya. Roho anataka sema. Haleluya. Niwakie tu vile. Mungesema roho na zake. Hakuna kitu pale. Sijui bakia mu systeme moya watakuchoka. Kuwa na kuwa changer system. Usirudilie vile vile. Bajua unaanza hivi, una acheminer hivi na una conclure hivi. Unajifanya faible. Aliponesha vipofu, Yesu alifungula macho ya vipofu, lakini haiko mahali moya. Alors que wote ni vipofu. Bibingani na tushinda ni juu tunapenda turudilie vile vile. Kila problem iko na piste ya solution yake. Ukitaka ufaulu kila tatizo, usitumikishe zile silaha. Asa c'est fort. Hii ni jambo ya maana. Daudi alielewa hili, akajua nikitumikisha mpanga nilishashindwa na shindwa. Maana hapa acha niingize lijiwe. Nikie na systeme ya mpya. Kusa jirani mwambie changer system. Tuko pamoja. Maana yake Mungu akaambia Musa, chukua mti, hapana fimbo yako. Twala mti uitupe ndani ya maji. Niongea sa mu revelation, je hapa nilikuwa mconnaissance. Niongee revelation kidogo. Niongee revelation kidogo. Muti ilikuwa mu desert. Asa c'est fort. Sijui kama uko mwatanielewa. Muti ilikuwa pembeni, ifo banaikata. Maki itoke kuudongo yenye iko stable. Juu ikuye mumai yenye iko instable. Na iko na uchungu. Hii muti haina uchungu. Mesa itaingia mumai, inanyonya uchungu yote ya mai na mai inakuwa gutable. Hii muti yenye ilitoka fasi kwenye kuko stable. Naona aliyeitwa muti wa uzima. Alitoka mbinguni kwe hakuna problem. Akakuya kudunia picha ya wanadamu. Juu ufunuo inaonesha
maji uliyoyaona ni lugha, kabila na taifa. Manake Yesu njo mtu yenye ilibidi atoke mbinguni juu akuye mudunia tukutane mimi na wewe lenye hatukuzaliwa na uchungu juu ya Adamu. Uchungu ya zambi kasumbua maisha yetu, ilibidi Yesu akatiwe, manake akufe, asikwe mudongo, siku ya tatu afufuke na atoke na uchungu ya zambi. Ameshinda zambi, mie na wewe hatuna tena uchungu. Niko naambia mtu moya, ukipata Yesu uchungu yote naisha. Kuko wenye liko na uchungu ya seliba, Yesu anamalizaka uchungu ya seliba. Kuko wenye liko na uchungu ya magonjwa, akiingia mu maisha yako anamaliza magonjwa. Na kutambulisha Yesu, mti iliyotoka juu mbinguni, inaingia mu maisha yako. Akiingia maisha yako, kila kibali kubandikaka kia mubaya kitakuacha. Naomba Yesu amalize uchungu yote ya maisha yako. Kila mwenye walilogaka ile ni uchungu, Yesu aangushe ile uchungu kwa jina la Yesu. Usicheke mtu na iko na Yesu, uchungu yake inaweza kauka saa yote ile. Tuwa pamoja, me ingine connaissance. Hii ni connaissance biblique. Usikamate revelation. Nataka tu kubeba mbali mu mawazo. Moti silikuwa pembeni. Maki kama hawayaikata baingize mai, mai haiwezi kuwa bien. Kuko mtu mwingine lazima uombe Mungu akuletee hai. Kama hauyakutanana naye, maisha yako haiyapona. Narudilia. Kuko mtu mwenye anaweza kuwa karibu yako, lakini kama hawayakutia naye mu maisha yako, maisha yako haitabadilika. Kenye unakosa ni mtu mwenye Mungu anakuletea. Usijiletee mtu mwenye Mungu akusema. Jufimo mtu yenye Musa alitia mumai, Musa hakuitia kimawazo. Ni Mungu ndio alimwambia twala ile mti uitie mumai, ndio mai itakuwa bien. Manaki uko mtu mwenye buchungu ingali ni juu Mungu hayamuletea mtu muti mwenye akitoka kwenye iko anaingia mu maisha yako, magumu yenye uko nayo naisha. Na kuambia unasipitia krize ni juu Mungu hayakuletea milionere moja hivi. Akimuongola tu amulete mu maisha yako, historia ya krize naisha. Na pointi ya 7 mara inatufunza, na njoo kwenye malizie, atama iko na uchungu. Kuko siku hataikunyaka na haina tena uchungu. Juu ilikuwa uchungu lakini haikumaliza na uchungu. Manake hata ulianza na mateso hautamalizana na mateso. Hata ulianza na magumu hautamalizana magumu. Kemi napenda ni heri mwisho ya jambo kuliko, ambia jirani yako, heri mwisho ya 21 jours kuliko mwanzo yake. Manake mwenye aliratemu siku za kwanza, hii mwisho ya 21 jours, Mungu akukumbuke. Mungu akutendee muujiza. Mungu akufariji. Kama hii mai ilikuwa inaweza kunyika, mwenye alikataliwa wakutafute sasa.